Karibu mpendo wa msikilizaji wa Radio Zakale na Minova kuweza kufata kipindi Tous pour la Résilience Communautaire ama sote kwa maridhiano ya kijamii. Kipindi ambacho kinaletwa kwenu na shirika APC, na kwa siku ya leo tutaweza kuzungumzia kuhusu yale ambao wanaita discours de haine au katika lugha la Kiswahili maneno ya chuki. Ni yale ambayo tutaweza zungumza, na shabaha kubwa ya kipindi hiki na mada ni kuweza kuonyesha wasikilizaji nini waweze kuelewa maneno ya chuki ni gani na madhara yake ni gani. Kwa kipindi hiki mimi ni Auguste Kito nikiwa mwandishi wa habari kwenye redio ya kijamii Bugandano. Tunakuwa naye mimi pia ni Jackson Maliabwana nikiwa mwandishi habari wa redio Tokubuzi. Mimi ni Christophe Tulinabo nikiwa president wa Radio Plate za redio Bugandano. Mimi ni Justin Kitumaini nikiwa mwandishi wa habari kwenye redio Tokubuzi FM. Mimi ni Fikiro Benga Fijo nikiwa mwandishi wa habari kunako redio Bugandano. Msikilizaji, hatuko sisi wenyewe kwenye studio, ila tunasindikizwa na mfanyakazi kwenye shirika APC ikiwa ni Action pour la Paix et la Concorde, ambaye ataweza kujifahamisha mbele yenu na ataweza kutufafanulia zaidi kuhusu mradi wa shirika APC kama vile nimeweza kusema. Ni Simeo Matoleo Mutupe nikiwa mfanyakazi kunako shirika la APC na nikiwa pia mkadri ya hii mradi, msimamizi wa hii mradi ambayo inaacha kwamba tunakutana na hivi katika studio hii. Na mradi huu umesindikizwa kifedha na shirika lake la coopération allemande à travers son programme régional service civil pour la paix ya GIZ. Na mradi huu unaitwa zaidi sana mradi wa kusaidia kuboresha zaidi sana resilience communautaire muvile ya Bukavu na ya Goma, mingine yote mbili ambayo inaasirika hasa sana na mizozo ya vita. Na mradi huu wenyewe ni mradi ambao unakuwa pia ukiendeshwa na shirika la APC tangu mwaka jana, donc ni kusema katika mwaka wa 2025, mradi ambao unakuwa pia na karakter regional parce que ni mradi ambao unashirikisha pia maorganisation za nchi ya Burundi na nchi ya Rwanda, sote tukiwa wa partenaire wa ZFD ama Service Civil pour la Paix ya GIZ. Na constat kabambi pour nous APC Action pour la Paix et la Concorde Maïmoadi, ce qui fait quand même l'objet même à développer, monter avec les journalistes une émission sur ma conséquence dans ma discours de haine, c'est que d'abord contexte de départ il y a eu projet ilikuwa caractérisé na ma discours de haine zenye zilikuwa alimenté par politiciens, des acteurs politiques, des acteurs économiques, et donc les discours de haine zilionekana sawa vile danger kabambi ambayo iligavula watu hasa zaidi sana mai context yenye tuko mwayo. Na discours de haine zilipelekea pia meme batu mingi kuhama maeneo zao, parce que wakati vita imeanza, changamoto ya vita imeanza kati ya watu wa AFC M23 na government ya Congo. Donc wakaji au niveau local, au niveau communautaire, ilikuwa aussi ni changamoto za mizozo zenye zinatokana na masemi za ukabila, parce que certaines communautés ou certaines personnes au sein de la population walikuwa wanaanza kusingiziana mahabari na kuona kwamba wamoja wako upande ya parti fulani na ingine parti fulani, et tout ça ikaalimente ma discours de haine, notamment ma réseaux sociaux, ma bikundi mbalimbali ya kijamii yetu, de sorte que
maisha ya ustawi, maisha ya uhusiano bora ikazoofika, na ni mwa ile context njo tuliweza kumettre amo en œuvre hii projet. Discours de haine zingali aujourd'hui en tout cas persistant parce que zinaendelea kugabula majamii zetu, zinaendelea kugabula makomunote zetu. Tukiwa hapa Minova, Kalehe, Bunyakiri, ma discours de haine inakuwa une épine batu wanatembelea kwayo pour le moment, na inakuwa constitué aujourd'hui sawa vile ni ingine arme de guerre yenye iko inamaliza batu mingi, parce que aujourd'hui batu mingi uhusiano bora yao iliharibika. Kuna batu mingi balikatana na mipanga justement pour des faits de discours de haine. Des villages ont été déplacés, une certaine catégorie de personnes notamment batu benye balikimbia, batu benye banaonekana kuwa ni barefu au bafupi au regard ya gisi vile bana Mungu alibaumba, baliweza kuwa ba victime na hizi ma discours de haine, na inaendelea kualimenter vita mu contexte yenye tuko na. Donc pour nous APC, objectif ya kudeveloper hii émission sur les discours de haine ni kuangalia, ni kukonsidere vyombo vya upasha habari vinakuwa na watu wengi nyuma ambao wakiwasikiliza, notamment baauditeur yetu plutôt, na tuliangalia kama tukitravailler na mamedia notamment maradio mbalimbali kuimiza watu kuhusu madhara yenye kuwa mu madiscours de haine na namna gani tunaweza kuepuka na hizi madiscours de haine ili tujenge uhusiano bora yetu, tujenge tarafa yetu ya Kale yenye kuwa na amani ya kudumu. Ndio maana tuliweza kukaribia hizi mamedia za tarafa ya Kalehe notama Top Buzi, na radio Bandano, radio communautaire ya Bunyakiri notama RCB na radio communautaire Amka upande za Bunyakiri, ili kwamba tupate kuhimiza pamoja na wao wakaaji wetu, jamii zetu, namna gani wanaweza kudeveloper mastis za kuweza kujua identifier non seulement ma discours de haine mais aussi mazara zenye kuwa kati ya zile ma discours de haine, pour que finalement pamoja na wahariri tujue namna gani, mbinu gani tunaweza kutumikisha ili kwamba tujikinge kuhusu ma discours de haine au maneno zenye kuleta chuki katika jamii zetu. Donc accent voilà un peu en tout cas contexte ya shie kukua hapa na kuendesha kipindi hiki pamoja na ninyi. Asante sana bwana Simeona, pamoja na wasikilizaji ambao wanatufuata, na sisi kama vile waandishi wa habari ambao tunakuwa mbele ya community hii ambayo inatufuata, namna gani tunaelewa hii neno discours de haine ama maneno ya chuki? Unajua bwana Auguste Kito, labda tungetanguliza kwanza kuwashukuru wafadhili hao wa APC sababu wameweza kuleta hii miradi ambayo inazidi kusaidia kwa kuweza kuleta amani ndani ya jamii letu. Tunajua sisi ambao tulizaliwa, nipani mfano tu kabla si vizuri kuweza kupana miaka yangu redioni, si ambao tulizaliwa katika hii miaka tu chache hivi, tulikomala katika mizozo, na ilikuwa ni mizozo tu ya kuweza kuchonganisha watu tu. Unakomala washa kutia ndani tu vitu moja hivi ambavyo unadhani tu ni kweli na kisha kujua unakuta kama ni uongo. Alafu mambo ambayo inaweza kuchochea hii madiscours de haine ndani ya jamii inakuwa katuni chuki na ni wivu na pia kukosa upendo, sababu wakati ambapo jamii haina upendo kati na wengine itachonganishana tu kuweza kuleta hiyo mizozo na watu kuweza kumalizana. Uliniswali tu unaelewa namna gani maneno ya chuki ni ile kusema nini? Ni ile tu maneno ya chuki, niyo tu ya kuleta tu vurugu ndani ya jamii na watu wanamalizana. Na nia tu ya hiyo maneno ya chuki ni kuweza kugandamiza mtu ambao mnayofanyia kwa hiyo maneno ya chuki. Ndiyo, asante kwa kunikabidhi tena Mike. Maneno ya chuki ni maneno ambayo yanaweza kuleta matengano. Ni maneno ambayo unaweza kusema inaacha watu wanaweza hata kuliwana, watu wanaweza kukatalana hata kukula chakula pamoja. Hiyo ndio tunaita maneno ya chuki. Na hayo maneno yanaweza kuwa yaliletwa swate na wazazi ama watu wengine. Hiyo ndiyo tunaweza kusema maneno ya chuki. Bwana Auguste Kito, nitaongezea kabisa bwana Jackson Maliabwana nikisema kuwa maneno ya chuki ni kama sisi wapasha habari, ni maneno ambayo unasema ambayo maneno ambayo inamdharaulisha mwingine, ni maneno ambayo unaweza tena kuandika, ambayo unaweza sema, ambayo inaonesha kuwa umemdharau mwingine, na ile maneno inatuma watu wanakorogana
inatuma mtu anasema huyu amenizarau kupitia maneno yako, nasema huyu amenizarau na basi tutagombana, sasa tutaleta fujo, kwani ile maneno ya chuki inakuwa na maafa mingi, na maneno ambayo nimesema yenye unasema ambayo haifurahishi mwingine, inatuma anakasirika, inamletea hasira, na kuleta hasira inaleta chuki na inakuwa na maafa mabaya. Asante bwana Gisekito, paraporo na maneno ya chuki. Sasa tunataka kusema, kwa mfano ndasema, unajua mtu na example na kabila fulani, unashtuka tunaambia mwenzako info, unajua ni Mtembo, tono unamwambia toka pale wewe Mtembo. Ndio biashara anajua ni Mtembo, lakini itamblesse directement. Wewe utacheka sana, unamwambia vile meme yeye intérieurement anabakia na anakusirikia fulani nitukanaka niko Mtembo, tandiske ni Mtembo, na viko limwambia musura ingine anaona saa vile umemuimilie toko na mzarau juu ni Mtembo. Vile vile unaweza kutana mtu amekimbia, iko ndani ya kanisa, iko ndani ya kambi fulani, atatoka pale umkimbize, utakuwa umemblesse, anakumbuka directement, huyu ananichamba niko mkimbizi, mbona nimeacha nyumbangu ya mzuri, leo naanza lala mbashi. Unakutana directement kwenye iko anabakia deja muyeye na chuki, anasema vraiment fulani kesho yake asa achunge tu hii vite sisha siku itaisha, na mimi nikamwona kwetu atajioneaka tu. Tu vois, dès que nous parlons il faut savoir nini uko nasema, est-ce que niko nasema haitachukiza mwenzetu kule mbele. Ukishambia mwenzako ni mkimbizi na ameacha nyumbake, ameacha jamake, wewe anaanza lala mbashi, utakuwa umemvunja moyo, ama unamupa mafikiri ingine ya kujua huyu amenizarau jini kwa mkimbizi. Kesho yake amani inaweza karudi huko ambako alikimbia, na inakuwa conflict directement yenye imekuwa katikati ya wewe naye. Doke ifo kujua saa unasema nini utasema yenye haitaleta chuki ndani ya mwenzako. Kama vile mmeweza kuzungumza pamoja na wasikilizaji, ni kusema discours de haine ama maneno ya chuki ni hiyo message ambayo inafikia kwa wakati mtu anakasirika, inaweza fikia inakuwa insult na inafikia ku ujeuri mbalimbali, sawa. Inaweza kuwa inagusa mambo ya kanisa, mambo ya ukabila ya vile. Ni kusema pamoja na wasikilizaji tunakuwa tukizungumzia kuhusu discours de haine, na pamoja na waandishi wa habari ambao tunakuwa nao ndani ya studio, mnaweza kutuambia pratiquement ndani ya tarafa letu la Kale jijini Minova kuhusu media ama vyombo vya habari na marezo sosio, namna gani hii message zinakuwa zikisirkile kwa kuweza kuleta chuki ndani ya community. Naam, asante sana bwana Auguste Kito kuweza tena kutukabidhi microphone. Alors, sisi tunasema hivi ya kwamba unajua wakati ambapo unakuwa hizi ma discours de haine, c'est sûr et certain que ile mambo tunaishi ndani ya jamii, sisi kama waandishi habari tunakuwa pia tukiona ni mambo ambayo yanakiletwa vikwazo na hali ya sitofahamu katika jamii zetu. Nitapana tu mfano chache, mfano chache 2-3 hivi za kuweza kuambia watu namna gani ma example ya ile ma discours de haine. Ni kwa mfano tu, unajua sisi tulikomala kwenye mavilaji na tunaishi ndani ya mavilaji, mabasi vijiji. Unajua sisi tulikomala tukiwa watoto kidogo, alikuwa anasemaga tu wakati wewe unagonja mgongo lambo inaomba kumtafuta mbuti ndo uweze kufanza naye mapenzi, na hiyo atakusaidia kutunza mgongo. Wende angalia namna gani wambuti waliweza kubwaka, waliweza kubako kuweza kusema eti wao wanakuwa dawa ya kutunza migongo ya wazee. Ni mabasi vijana mbalimbali. Kulikuwa nyingine mifano ambayo kusema kama inabidi tu kuweza unakuta mtu anatapanya habari ya uongo ya kusema ya kwamba wakati ambapo unaujisha shamba mtu ambaye asiyekuwa ndugu yako, zaidi sana wewe muunde unaujisha shamba mtu wa kabila nyingine kama vile Muhutu wala Mututsi hivi, utakuwa umepana budongo ya wazazi, ndio wanasema utaka watatu. Naonde kuangalia namna gani hiyo mambo iliweza kuacha watu wanakufa, sababu tia kwanza kusema eti aliuza udongo ya utaka watatu, alinunua budongo ambayo si hapo na hiyo mko mtu akuweza kuishi na sababu yetu ni mtu mbaya, na hiyo mambo ileta vurugu sana katika jamii zetu hapa na pale. Na makanisa tuliangalia hata makanisa mbalimbali, wakati ambapo unakuwa wale watu ambao wanapenda wapate pesa kwa kuweza kutumia njama hizo za uongo tu, unasikia mtu anakuambia kama hizo makanisa mbalimbali, zaidi sana hizi makanisa, unajua unakuwa kanisa mingi ambazo zinagaulika,
utasikia tu wanakuambia hizo maiglis de reve hao tu wanakuwa na wanaendaka kuzimu, na wakati ambapo mko ndani ya chumba cha maombi itakuwa ni kubaka wanawake, ndo wale wapasteri wanakuwa kibaka wanawake usiku, haikuwa kuhubiri, wanakuwa na madawa hizo za kulevya ambao wanaingia ndani wa kina mama, na pia wakina mama wanaweza kulala, na pia wapasteri wanaweza kuwabaka. Hiyo tulifanya maripoti hapa mjini Minova, tuliangalia wapasta wengi waweza kukimbia katika hiki kijiji. Tasaria hapa tu labda uweza kuendelesha baadaye. Nani mwingine ataweza kutufafanulia? Asante. Hakika hii madiscours de haine au mambo ambayo yanaweza kuleta chuki, yanaleta utete ndani ya jamii na pia ndani ya jamaa zetu. Kwa mfano, hapa nyuma tuliweza kuona ndani ya shule limoja ambapo kulikuwa kunasomea Wambuti na watoto wengine pia walimu wakikuwa wakiambia watoto wenyewe Wambuti mwende nje, ona hao Wambuti. Na wakati watoto walikuwa wakirudi, walikuwa wakiwaelezea wazazi wao, hao watoto wakati wanaingia shuleni hakika walikuwa wakijikuta kama yawezekana labda wao hawafai, na wazazi wakati wakiwa pamoja na hao watoto labda wanasema pana sababu gani hao wanaweza kutubagua kama na hivi. Tunakutana kama hiyo inakuwa deja discours de haine au mambo ya kuleta chuki, sababu hao watoto wakiwa shuleni wanasoma ila na hawana roho nzuri pamoja na wengine. Na apare ile tunakutana kama hata ndani ya jamii zetu na jamaa, utakutana kwenye nyumba zetu, wenda unaweza ukaishi pamoja na voisin, lakini ukikutana kama wewe umekuwa na pesa na unaweza kumwambia pana wewe ni maskini, lakini unasahau ya kuwa nayo maskini hakupenda kuwe kama na hali kama na hii, na ile inaleta discours de haine. Pia tunakutana kama hii discours de haine yenye tuko tunasema au mambo ya kuleta chuki, tunaiona kwenye marezo sosio, tunaikutana pia kwenye mamedia. Unaweza kutana mpasha habari anaweza kusema maneno, akisha isema kwenye radio wende taleta chuki, taacha watu wanapigana na watu wanaweza kuuana kwa vile. Pia kwenye rezo sosio kama vile nimetangulia kusema, mtu anaweza kuwa anapiblie maneno yake, yeye anajifurahisha asipojua kama hii maneno yenye amepiblie wenda italeta madhara kwa wengine. Watu wanaweza kuuana kulingana na maneno ile yenye aliweza kupiblie. Bwana Justin? Ndio, ile discours de haine kabisa inakuwa nyingi katika jamii zetu. Tukisema hapa Minova tunakutana tena wale wahami ambao walikuwa jiji la Minova, wanakuwa nakutana watu waliibwa manyumba, wanasema mnajua ni nini? Au wahami wanakuwa wengi kabisa mwai mwingine, ndio maana manyumba na hata mashambani na nyumba hata na mashambani unakutana mimea kabisa, mimea imeibwa. Hautajua kama na wengine, hapana tu wale wahami, mimea iliibwa, haiko tu wahami na watu ambao wanakuwa katika nyumba, katika jamaa wenye jamaa wa ndugu waliiba. Hapana tu wale wahami ambao wanapatikana katika mwingine. Tuliwahi kuona mambo kama na hiyo hapa jijini Minova, na mambo kadhaa unakutana. Kulikuwa watu wengine wakati tulitembelea hapa pembeni hapa kando, tulikutana watu ambao wanaita wakasa. Wale wakasa unajua kama ni watu ambao hawafanane wengine, ni watu ambao hawafanane wengine, Malbino kama vile wanasema. Asante bwana Jackson. Unamkuta unasema hapana, huyu mtu siwezi nikakaa pamoja naye, siwezi nikachangia chakula pamoja naye. Juu ya nini? Huyu hanifanane, labda nikaweza nikachangia naye na mimi nitakuwa kasa. Watu wamoja wanawazia vile ataniambukizia wala ataambukiza jamaa langu, na kesho watoto wangu nitazaa watoto ambao watakuwa maalbino. Alors ile kabisa ile langaje ambayo unasema nyinyi wakasa hamupashe bakia pamoja na mwendo bakia pamoja na wenzenyu. Alors ile ni discours de haine, inaleta matamshi kama hiyo, inaleta watu wanagawanyika katika jamii. Kwa kuongeza tu, wakati ulikuwa ukizungumzia maalbino, tutaweza kuzungumzia kwamba wakati ambapo unatoka kuzungumzia maalbino, kuliweza kuwa tena habari ambazo ziliweza kutawanyika kwenye mitandao, ziliweza kabisa kuzunguka kusema kwamba mifupa ya kasa inanunua pesa. Hiyo ni madiscours de haine, ambapo mtu kama wewe mfupa yake itanunua pesa namna gani? Na watu walikuwa na hiyo nia mbaya kwanza kuua maalbino kwa kuweza kuuzisha hiyo mifupa yao wala kuchimba ambapo maalbino walizikwa. Ndio hivyo unasema bwana. Nitaendelea tu na maneno mengine, utakuta kwamba hata unasema hivi
unasikia mtu anakuambia katika tu hizi madiscours dena, anakuambia sisi kabila yetu ya Wavi hawezi kuolewa na wale Wanyarwanda sababu wale wanakuwa tu wanauaka watu kila leo. Sasa wakati unaowesha ule nawe batakuwa na wale Banyarwanda batakuwa, inakuwa ni mambo tu ya kuweza kuchochea watu, na watu wanakuwa kileta mizozo ambayo inakuwa ikimaliza watu kama kawaida hapa na pale ndani ya jamii yetu. Muda ambao umepita kulikuwa wakati ya wahami, tukiona kanisa tofauti ambazo wahami waliweza kimbilia ndani. Tunaona mambo ambayo yaliweza kutushangaza ambayo inaleta discours de haine. Wakati wakimbizi wamekimbilia ndani ya kanisa, unakutana pastera na watosha nje, anamwambia mtoke pale nye wakimbizi, basi shenjo tuleta vita kwenu juu mkimbilie mtoke. Wakristo wanataka ingia ndani ya kanisa, tivwa wale wahami wanatosha vitu nje directement. Mvula nayo inaanza nyesha, wanalobania pale nje, inabakia muro yabo kitu kibaya ya kusema eti naye ni pastere gani mwenye ambaye tulikimbilia ndani ya kanisa lake ametufukuza. Donke parmi matumishi wa Mungu nao waliendelea kuleta maneno ya chuki kupitia wakimbizi, wakati waliweza kufukuziwa ndani ya makanisa eti haiko mapasta ndio wanaweza kuleta vita kunako makao yao. Donc ni kubidi kujua namna gani ya kuweza kuzungumuza maneno yenye haitaleta chuki ama haine ndani ya community ama ndani ya vijiji vyetu. Shukrani bwana Fijo Rubenga kwa kuweza kuzungumzia. Wakati ambapo umetoka kuzungumzia hiyo mambo ya jamii, utakumbuka ya kwamba tunakuwa pia katika mzozo wa vita hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nazidi sana ni kila kabila ambalo linasema kama kabila lingine linakuwa likiwashtumu, na ndani ya hiyo madiscours de haine, mabasi hizo message za chuki, kuna kwa hiyo wanasema Wanyarwanda wote warudie kwao. Amu yasikia watu wote wanakuwa nasema wale Wanyarwanda warudie kwao. Na wakati vijana hao wamechukua silaha na kuja hapa wanasema muache hiyo ubaguzi wa makabila. Sisi tunakuwa tunafanya defense legitime, tuna defendre kabila yetu, sababu kila mtu ambaye anazungumza Kinyarwanda anakuwa pia ni Mnyarwanda na inabidi arudie kwao na japo sio Mnyarwanda, na hiyo mambo inakuwa ikichochea mauaji hapa na pale ndani ya jamii zetu. Kwa hiyo mpendo msikilizaji, tunaendelea na kipindi chetu. Kuna salia dakika 5 ili tuweze kuhitimisha kipindi hicho ambacho tunakuwa tukizungumzia kuhusu maneno ya chuki ama discours de haine. Tutaweza mara tena kuuliza juu ya nini hii maneno ya chuki zinatambaa kwenye mitandao mbalimbali, kwenye maredio, hata kanisani, kwenye soko, nafasi zote, ni juu ya nini? Mimi nitasema tu ya kwamba maneno hizo zinatambaa sababu zinakuwa zikigusa jamii. Unajua kitu ambacho kinagusa jamii kinapaswa tu kikitambae sana, sababu wakati unasema kama halo waunde muko hapa, waunde wote utafungua masikio ndani ya grupe hiyo na wataweza kufuata. Kitu unasikia mtu anaandika atali mshushu na mbewa, yani ni kusema kwamba wale ambao wanakuwa hapa inabidi wote kusikua kila wakumbana wanasema Kinyarwanda, na pia isikuwe na poa mrefu, akwe na poa mfupi, ikiwa tu iko wanasema hiyo lugha ya Kinyarwanda, atali mshushu na mbewa, inabidi kumfanzia kazi. Na kumfanzia kazi labda ni kumpiga mapanga wala kumpiga risasi na nakufa. Wale nao nasema hata utembee huko maeneo za Masisi pia unasikia unakwambia usitumie maji ya mtu ambaye atakumbia watu waunde wanatiaka ulozi ndani ya maji ya wakati kiu na kuwa umepanda kilima hivi ukafika ndani ya kijiji usitike kunywa maji. Ndio unakuta unaishi na mtu hayaka kuomba hata kitu, na labda akakulomba kitu atanunua kitu ambacho wao hauna pale local map, sababu anaogopa tu hiyo mizozo yenu ya kijamii ndani ya jamii. Hiyo tu inaacha hiyo discours de na kujisambaza sana, na pia inaenda sana sababu inagusa donc ça touche vraiment directement la communauté. Discours de haine zinaendelea kusirkile mu communauté sababu watu wengi walikomaa wakikuwa na ile culture ya kuweza kupropager zile discours de haine. Mkukomaa yao waliwazia kama labuda hivi ndio tunaweza kuishi sisi, tuko swate wa Nyarwanda au Wahutu, hatutaishi pamoja na Watembo, na wakaendelea kukomaa na ile logique ya kuwazia kama labda sisi tunapaswa jitia pembeni. Alors wakati yenye wako wao kwa wao wanaweza kusema leo tuko na Buma bwe Batembo, ile Buma bwe Batembo mie mwenye niko Muhavo niko Muhutu, mimi nasema Buma bwe Batembo, mbona mimi siko sasa Mutembo? Mimi nasema nono, mimi nikaenda kule batanifukuza. Asa ile deja inaendelea kuleta yenye wanaitaka discours de haine. Au bamwa wanasema nono, kila bazali wa fasi fulani
sie wote mkuye tuikale hapa. Alors we mwenye swate uko na voisin mwenye unajua kama ni wakule, utasema no, na kuna sana naweza kuambia bwana twende pamoja. Nasema hapana, mimi mwe walisema wakule na mimi siko wakule, unashi exclure deja ile message yenye walisema. Kwa mfano huu mabwe batembo, unaona kama inaenda leta yenye wanaitaka discrimination, na ile discrimination ndio discours de haine deja. Asante, labda nikiongeza kidogo pale, hii discours de haine, hii maneno yanatambaa kabisa. Ile ni kweli kabisa, kuangalia kwenye maredio na kwenye marezo sosio, kwenye mitandao kabisa, hii discours de haine, maneno hii yanatambaa. Labda nikiwaza namna gouvernement leta yetu nayo inakuwa na uzembe kidogo, inakuwa na uzembe. Kwa nini haipani malipizi? Kunakuwa sheria katika nchi, kwa nini haipani malipizi kwa wale ambao wanatambaza hii maneno? Ijapokuwa tuko wapasha habari, ijapokuwa watu wengine, kwa nini maneno yanatambaa na watu kabisa wanagombana, watu wanauana na kupigana mapanga kama vile Jackson alisema? Leta nayo iko responsable, na responsability yake iko wapi kwa hii maneno ya discours de haine, kusudi isiendelee kutambaa na watu wasiuane, watu watamalizana, watu watakufa na maendeleo tena haitakuwa. Kutakuwa labda kutakuwa umaskini, kutakuwa insecurity, watu watahama kwa sababu ya responsabilite ya leta. Maki tunaomba leta nayo kabisa nao itumike kwa hii jambo ya maneno, kwa maneno watu wanauana. Lakini pia si umezungumzia serikali, nikizani kama sisi waandishi wa habari kunakuwa hiyo loi ya numeric wakati ambapo unatapanya ujumbe wa bongo na bidii wa kuadhibu. Labda tungesema serikali haichukue pia jukumu lake la kuweza kuadhibu wale ambao wanatapanya hizo ujumbe za bongo. Hata waandishi habari, kunakuwa wale waandishi habari ambao nadhani kama wamelogwa zaidi sana, wakati ambapo unaona tu anaandika sababu anajua que lui c'est un journaliste, il est plus suivi sur les réseaux sociaux, il publie de n'importe quoi là, anachamba communauté mwa sababu tu ya kuweza kujifaidisha yeye binafsi. Inabidi serikali iweze kufanya kazi kwa usawa. Unaona kama ni shida kubwa kabisa, wakati wewe mwandishi habari unajua kama unafuatiwa sana, upublie vitu ya bongo ya kuweza kudanganya jamii. Asante bwana Jackson kwa ile umeweza kusema. Ndaongezea tu kidogo, ni kusema juu ya muzaa. Tifa watu wengi wanapenda fanya vitu sawa vile black, unawaza kunasema black yenye itakute shere kule mbele kwa mtu mwingine, ama mweko anakusikia yeye hata kusikia kisha unawazia. Donc sasa huko nataka sema neno fulani, kunako mike kama mpasha habari, mko journaliste sensible conflit, unapasha kujua nini nataka sema. Eske niko nasema, eske iko verifie, eske kule mbele mweko anakusikia yeye ni ataisikia namna gani? Donc il y a des choses ni tunasema kama vile blague, vile ndani ya communauté, kwa mtu mwingine anaambia mwenzake anawaza ni muzaa, kumbe mwenzake alikonsidere kitu ambacho amemwambia na inaleta conflit directement, na kesho ama kesho yake wanaanza chongeana, kesho yake wanaanza shtakana. Hiyo mablagi ni gani ambao wewe unajua bila? Ile mablagi niko nakwambia sasa vile ndeza toka pale, mimi nakwambia wana giseki toka pale wewe na huko Mnyarwanda tu wala munyamba mumuto huko unanyambaka mutoni tiba. Nilikwambia sasa vile blagi wale wangambo wale huko wangambo unakutana ile directement huko munde wa Masisi bwana, ndio ina create conflit andiske kwa muhavu wa hicho dès que ufikie hiyo mnanyambaka umai na mnaikunywa tiba ulifatu sa black kumbe ndani yangu mimi na déranger giseki tu aliniambia mimi nanyambaka umai. Donc quand vous parlez il faut kujua nini unataka sema yenye haita blesser ama kuleta maneno ya chuki ndani ya communauté ama vile pamoja na jamii ama ndani ya kazi mahali ambapo unatumika. Asante sana kwa yale yote ambayo umeweza kuzungumzia. Sasa kama vile sisi waandishi wa habari tutaweza kufanya nini ili kuweza kukamata mkondo wetu ama responsibility kwa kuweza kuzuia mambo kama na hiyo, wakati tunakuwa tukiendesha kazi zetu za upashaji habari, wakati tukiwa kwenye mikro zetu, wakati tunakuwa tukitumikisha hiyo rezo sosio. Naam, shukrani. Asante sana bwana Auguste Kito kwa kuweza tena mara tena kutukabidhi microphone. Mimi nikizani kama Jackson Malia bwana, nikizani être journaliste professionnel ni ule mwandishi habari ambaye anaheshimia sheria, ni mwandishi habari ambaye anakuwa labda akiheshimu mitindo yote ya kazi. Usikuwe tu mwandishi habari wa kuweza kuchochea habari za uongo, inabidi kufuata sheria ya kazi ya uandishi habari, na hapo utaweza kuwa mwandishi habari mzuri
na kuweza kuchangia kwa maendeleo na amani ndani ya jamii letu. Kama vile umeweza kusema Luanda Maliabwana, hakika kwa kuongezea tu ni kusema ya kwamba mpasha habari ni mtu yule ambaye asiyeweza kuleta maneno ya kuleta chuki, asiyeweza kuchocheza, bali yule anayeweza kufundisha watu ili waepuke maneno ya hene au ya discrimination. Ndio kabisa. Bwana Jackson, kama vile tulisema hapo mbeleni, sisi wapasha habari kama vile mpasha habari, neno ambayo anasema, neno ambayo anaandika ni neno ambayo yeye inamwangalia kabisa, iko responsable wa ile neno na neno yake ambayo anasema. Wakati wanasikiliza jamaa wanasikiliza ile neno, wanaposha kamata kabisa na wanaheshimu ile neno, wataitia katika mafikiri na katika vitendo na wataikroa. Alo, sisi wapasha habari mbele ya kusema neno tuichambue kwanza. Chambue neno ambayo tunasema, eske hii neno inasema matokeo ya hii neno itakuwa namna gani? Matokeo ya kusema kama mnajua wale tena walikuya tena vale tena walikuya, mwanze chunga vitu yenyu tena, kuku zinataka isha mwingine, vale watu walifika, ile kabila ilifika. Voilà, ile neno ambayo unasema ujue matokeo yake. Voilà, afia kusema vale watu fulani atuka. Wakati unasema huko, wakati unaweza generalize na huko wakati unaweza sema mtu mmoja, ujue kama uko responsable wewe kama vile mpasha habari. Asante sana, naona ni mwisho wa kipindi chetu, lakini tunaweza kuambia wasikilizaji na kwa waandishi wa habari ambao wanatufuata tusiweze kuweza kukua na partager marime, usiweze kulisikia kitu mbio na kamata unaingia kwa radio unakipana ama unapublie kwa marezo sosial. Ile ni maneno yenyewe haukuverifie. Hiyo ni parmi ushauri tunaweza pana, na vile vile tuweze kuwa tuna verifie yale ambayo tutapana kwenye vibu vyanga kwenye marezo sosial, na tuhakikishe mbele ya kudifize tuverifie, na kuna kwa vile tusiweze kushiriki kwa hiyo maneno ya madiscussion de haine kwenye kuko maneno ya chuki, na wewe journaliste, mwandishi wa habari, unapenda uparticipe, si vizuri, na aussi tu promouvoir cohesion sociale. Ile nao ni jambo nzuri, na kupitia mfadhili wetu APC kama vile ndugu Jackson ndiweza kusema, mfadhili ameweza pendelea sisi waandishi wa habari tuweze jua namna gani tutaweza endesha kazi zetu katika swala la kuleta amani. Asante bwana Auguste Kito, tunaona tuko tunaendelea mwisho, lakini acha tukwambia kuwa msikilizaji mpenzi unatufuata, mhariri ama mpasha habari ambaye analite juu ya discours de haine, inabidi tunalite contre, tunadifize kuna redio yetu contre discours de haine, kwa sababu discours de haine inaleta matokeo mabaya, na wewe mpasha habari ile ambayo unazungumuza ni ile ambayo communauté inakroire. Donc sisi wapasha habari tudifize ma contre discours de haine, na ile itasaidia communauté yetu kubadilika. Msikilizaji, ni hapo ndipo tunafikia mwisho wa kipindi chetu Tous pour la Résilience Communautaire, ama sote kwa maridhiano ya kijamii, kipindi ambacho kiletwa na shirika Action pour la Paix et la Concorde, ikiwa ni APC kwa kifupi. Mimi ilikuwa ni Auguste Kito nikiwa mwandishi wa habari kwenye Radio Bubandano. Tulikuwa naye Jackson Maliabwana akiwa mwandishi wa habari kwenye Radio Tope Buzi, Fikiri Rubenga kwenye Radio Bubandano, hata Christophe ambaye anahusika na swala ya Club de Couts, na vile vile Justin Kitumaini wa Radio Tope Buzi, na tulikuwa pamoja naye Simeo akiwa mfanyakazi kwenye shirika APC. Tunashukuru, tuonane muda mwingine. Sote tushenge amani kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu Kongo. Kwa nini mizozo, ujeuri, mauaji ya sisi kwa sisi Wakongomani wa Afrika? Acheni mizozo, tuzungumze, tufikirie suluhisho kwa mizozo, sote tushenge amani. Wachinganyi makungana, wachinganyi ndululu mukati mwa bukwa bizu.